अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी लाइफ एट हाकालुकी हाउर इन सिलहेट। अच्छा, हाउर हमने अभी जितनी भी देखी हैं हाँ जी। अभी तक तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है और काफ़ी ऐसी चीज़ें हमें जानने को मिल रही हैं कि मतलब लिटरली हमें अंदाज़ा नहीं कि लोग इस तरह से भी सर्वाइव करते वहाँ हैं। के लोगों का डिफरेंट लाइफस्टाइल हमने देखा है, हाँ। उनका वहाँ पे अपना डे स्पेंड करने का टोटल हमने तरीका देखा हमारा जिसमें नॉलेज स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इन चीज़ों बिल्कुल के इसी साथ तरह साथ से फार्मिंग के बारे में हमने बड़ा कुछ जाना है जाना वहाँ बिल्कुल है, ऐसे बिल्कुल ही इसी है। तरह से है। तो आज ये वाली हाउर भी देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भई यहाँ पे हमें कौन-कौन सी ऐसी नई चीज़ें पता चलती हैं, जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। तो चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलें इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम हैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी-सी लंबी होने वाली है, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 एंड गो। বিস্তীর্ণ এই নিম্ন জলাভূমি অলিগো-মায়োসিন যুগে ছিল বঙ্গোপসাগরের নিচে। সরে যাওয়া সাগর দূর অতীতের স্মৃতি রেখে গেছে হাওর শব্দের মাঝে। মৌলভীবাজার শহরের প্রায় ৬৫ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার ৫ উপজেলার ১১টি ইউনিয়নের বুক জুড়ে বিশাল এই নিম্নাঞ্চল হাকালুকি হাওরের। ছোট বড় ২১৭টি বিল আর ১০টি নদীর ভাসান পানি বুকে নিয়ে এই হাকালুকি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাওর। छोटी-बड़ी तो बहुत सारी हैं, बांग्लादेश की सबसे बड़ी है। বর্ষার ভরা মৌসুমে হাকালুকি হাওরের দখলদারি প্রায় ১৮,০০০ হেক্টর বা ১৮০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে। সিলেট জেলায় পড়েছে ২০ ভাগ, মৌলভীবাজার জেলায় ৮০ ভাগ। খাবারের অভাব নেই বলে নানা প্রজাতির পাখপাখালির দারুণ অভয়াশ্রম এই হাওর। कितनी सारी देखो वो बर्ड स्पीशीज हैं। হাওরের গভীরতম অংশকে বলে বিল। হাওরের তুলনামূলক উঁচু এলাকা থেকে শুকনো মৌসুমে বাড়তি পানি নেমে গেলেও নিম্নাঞ্চলের খাল বিল নদীতে কম বেশি পানি থাকে সব সময়। হাওরকে বলা হয় মাদার ফিশারি বা মাছের গর্ভাধার। মাছ ধরার আয়োজন তাই হাওরের প্রধান আকর্ষণ। সখী মরলে যারে মিলে হাওরে জেলেরা মাছ ধরেন নানান কায়দা কৌশলে। গান গাইতে গাইতে মাছ ধরার এই কায়দাটা লক্ষ্য পূরণে বেশ কার্যকরী। শীতের সময় খোলা হাওরের ঠান্ডা বাতাস ও পানি কাঁপন ধরায় শরীরে। গানের সুর তাল ছন্দে গলা মেলালে জড়তা কাটে দেহের, চাঙ্গা হয় মন, শক্তি আসে শরীরে, দলবদ্ধ কাজে আসে গতিও। कितना बड़ा जा रहा পানির পরিমাণ আর মাছের ধরন বুঝে জেলেরা হাওরে মাছ ধরেন নানা রকম জালে। नेट को इकट्ठा कर পেশাদার জেলেরা বেশি ব্যবহার করেন ৩০০ থেকে ৪০০ হাত লম্বা বেড় জাল বা বাদাই জাল। 300-400 फीट लंबा। হাকালুকি হাওর দেশের প্রধান ৪টি মাদার ফিশারির একটি। মাছের প্রাকৃতিক এই গর্ভাধারে মাছের প্রজনন, উৎপাদন, বিস্তার ও পুনর্নবায়নের কাজ চলে ধারাবাহিকভাবে।
बाकी काफी दूर से आ रहा है। অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন শুকনো মৌসুমের এ সময়টাই মাছ ধরার ভরা মৌসুম। পানিতে টান ধরায় এ সময় জেলেদের জালে মাছ বেশি ওঠে। ये अब इकट्ठी हो गई ना। ছোট বড় মিলিয়ে হাকালুকি হাওর আগে যোগান দিত প্রায় ১৫০ প্রজাতির মাছ। বিপন্ন প্রায় কিছু প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হওয়ায় এখন মেলে ১০৭ থেকে ১১২টির মতো প্রজাতি। बड़ी भी बीच में। নানা কারণে মাছের প্রজাতি সংখ্যা কমলেও ক্রমবর্ধমান মানুষের আমিষ চাহিদা পূরণে হাকালুকি হাওর এখনো উদার, এখনো এগিয়ে। छोटी ज्यादा है ये बीच में। আঁকাবাঁকা এমন সব খালের মাধ্যমে বিলগুলোতে ভাসান পানির যোগান দেয় বুরদই, সোনাই, জুড়ি, কণ্ঠী নালা ও পানাই নদী। একই পানি আবার গিয়ে মেশে জুড়ি ও কুশিয়ারা নদীতে। মাছ ধরায় ভারী জাল টেনে তোলাটাই সবচেয়ে ঝক্কির কাজ। হাওরের পার যেখানে নরম কাদায় ভরা, জাল টেনে তোলার কায়দা সেখানে আলাদা। अब मैंने देखे उनका पूरा बॉडी का जोर है। मछली बीच में है। মাছ ধরার কাজটা বেশ কষ্টকর, তবে দল বেঁধে শিকার করার মজাও এতে বেশ আছে। হাওর শাসিত এলাকা হওয়ায় স্থানীয় পেশাজীবীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জেলে হিসেবে মাছ ধরেন এই হাওরে। বহিরাগত কৃষি শ্রমিকদের মতো বহিরাগত মৎস্যজীবীরাও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রম দেন এখানে। सही उनका जोर लग रहा था और बड़ी बड़ी साइज की। জালে বড় বড় মাছ ধরা পড়ায় তরুণ জেলেদের হইহল্লার আমোদটাও দেখার মতো। पकड़ना किस तरह से? হাওরে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করতে হয় ঠান্ডা বাতাস ও ঠান্ডা পানির মধ্যে। কাজের শেষে শীতার্ত শরীরে কাঙ্ক্ষিত উষ্ণতা ফিরিয়ে আনে আগুন পোহানোর দলবদ্ধ এই আয়োজন। পেশাদার জেলেদের মাছ ধরা, চলাচল, নাওয়া খাওয়া, বিশ্রাম, খুনসুটি সব চলে দল বেঁধে। पानी वो इसलिए खुशी है ना वो पानी का। হাকালুকি পাড়ের মৌসুমী জেলেরা হয় ভূমিহীন কিংবা প্রান্তিক চাষি। বর্ষায় যখন কাজ থাকে না, মাছ ধরাকে তখন বেছে নেন
মৌসুমি পেশা হিসেবে। হাওরে মাছ ধরা হয় 2 পর্বে। প্রথম পর্ব এপ্রিল-মে থেকে শুরু হয়ে চলে আগস্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অক্টোবরে শুরু দ্বিতীয় পর্ব। পরিবেশ দূষণ ও বিল ভরাট সহ নানা কারণে গত 1 দশকে মাছের প্রাপ্যতা 30% মতো কমলেও কর্মিষ্ঠ জেলেদের প্রচেষ্টায় হাকালুকির কাছ থেকে প্রতি বছর মিলছে প্রায় 25,000 টন মাছ। वो देखिए पीछे बड़ी भी है छोटी भी। গোফ থাকায় বোয়াল হচ্ছে ক্যাটফিশ প্রজাতির মাছ। হাকালুকি হাওরে প্রচুর ধরা পড়ে এই মাছ। कैट होगा হাকালুকির বড় কালীবোয়াল দৈর্ঘ্যে 130 সেন্টিমিটারের মতো, ওজনে 20 থেকে 25 কেজির মতো। মাছের চালান নিয়ে মাছ শিকারী জেলে আর মাছ কেনার জন্য মাছ ব্যাপারী ও পাইকার সবারই গন্তব্য কাছে বা দূরের অস্থায়ী মৎস্য নিলাম কেন্দ্র। মৌসুমে নিলাম কেন্দ্রকে জেলেরা বলেন মাউচ্ছা ঘর। মাউচ্ছা ঘরের ঘাটে একের পর এক জেলে নৌকা ভেড়ে মাছের চালান নিয়ে চালান আসতে না আসতেই শুরু হয় মাছ খালাসের তোড়জোড়। ঘাট থেকে বয়ে নেওয়া ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ আবার খালাস হয় নিলাম কেন্দ্রের নিলাম স্থলে। মাছ খালাসের প্রায় সাথে সাথেই শুরু হয় নিলামের পালা। সর্বোচ্চ দরদাতা দরাদরি শেষে পান মাছের মালিকানা। দ্রুত বাজারজাত করার তাগিদে মাছ নিলামের কর্মকাণ্ড এখানে চলে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে। মাছ খালাসের হুলস্থুল আর নিলামের হাঁক ডাকে নিলাম স্থল এখানে সরগরম হয় বারংবার। হাওর পাড়ের নিলাম কেন্দ্রগুলোয় মাছের পাইকারি বিক্রি বাবদ লেনদেন হয় কোটি কোটি টাকার। নিলাম কেন্দ্রে বড় মাছের পাশাপাশি মাঝারি ও ছোট মাছের চালানো প্রচুর আসে নিলামের জন্য। নিলামে কেনা মাছ মাছ ব্যাপারী ও পাইকাররা চালান করেন কাছে ও দূরের হাট, বাজার ও মোকামে। চাপিলা, মলা, ঢেলা, রানী ও পুঁটি সহ এমন কোনো ছোট মাছ নেই যা মৌসুম ভেদে কম বেশি আসে না এখানে।
বড় মাছের মতো মাঝারি ও ছোট মাছেরও এখানে নিলাম হয় একই কায়দায়। 710 710 720 30 50 750 এগুলো হইতো না একটা হইতো না আর ওকে 750 টাকা হাকালুকি হাওর পাড়ে এ ধরনের মাছাঘরের কর্মকাণ্ড সাধারণত চলে অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত। ये देखिए শোল গজার, ফলি চিতল, পাঙাশ বাইন, মৃগেল আইড়, কাতল রুই, কালিবাউস, কালিবোয়াল সহ হাওরের প্রায় সব প্রজাতির মাছই যেমন সুস্বাদু তেমনি জনপ্রিয়। মাছাঘরের ধারে কাছে খাবারের দোকান, ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটায় ক্রেতা বিক্রেতা সবার। পথখাবারের এই বিকিকিনি চলে যতদিন মাছাঘরের কর্মকাণ্ড চলে। নিলামে বিক্রি হওয়া মাছ মোড়কবন্দি হয়ে মাছাঘর থেকে চালান হয় নানা ধরনের যানবাহন ভরে। अब आ गए हैं মৎস্যজীবীদের বদৌলতে টনকে টন মাছ হাকালুকি হাওর থেকে পৌঁছায় সারা দেশের নানা প্রান্তে। जी মৎস্য আহরণ ও বিপণনের কাজ সেরে জেলেদের এবার ঘরে ফেরার পালা। আপন ভিটায় নয়, হাওরের পেশাদার জেলেরা থাকেন জিরাতি ঘর নামের অস্থায়ী এসব স্থাপনায়। अपने नेट सुखा रहे हैं আবার মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি আর অবসরে নিজের দেখভাল এ নিয়েই ভিন্ন ধারার এই জিরাতি জীবন। शेर अंदर से प्रॉपर उनके हट्स बने हुए हैं। কার্তিক মাসে বানানো জিরাতি ঘর মৎস্যজীবীরা সাধারণত ব্যবহার করেন ফাল্গুন চৈত্র পর্যন্ত। মাছ ধরার মৌসুমে জেলেরা হাওরে আসেন কাছে ও দূরের নানান জায়গা থেকে। জীবিকার তাগিদে পরিবার পরিজন থেকে দূরে এসে মাছ ধরার মৌসুমটা এদের কাটাতে হয় যাযাবরের মতো। জিরাতি জেলেদের মাঝে পেশাদার, মৌসুমি ও খোরাকি তিন ধরনের জেলেই কম বেশি মেলে। মৎস্য আহরণ ও বিপণনের হিসাব নিকাশ আর জিরাতি জেলেদের নাওয়া খাওয়া শোয়ার সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনার দেখভাল করেন ইজারাদারের নিয়োগ করা ব্যবস্থাপক। वही अपने लिए जाएंगे। জিরাতি জেলেদের খাবার রান্নার জন্য রান্নাঘর, রাঁধুনি এবং রান্নার দরকারি প্রায় সকল উপকরণ আছে এখানে। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग जो है ना, आप देखो माशाल्लाह लेविश खाना है उनके, अपनी मेहनत से हाँ किया उन्होंने। পেশাদার রাঁধুনিরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জিরাতি জেলেদের জন্য রান্নাবান্না করেন বেলায় বেলায়।
মজুরি প্রদানের পাশাপাশি জিরাতি জেলেদের বেলায় বেলায় খাবার যোগান দেওয়াটা হাওড়াঞ্চলের বহুল প্রচলিত রীতি। ये सब किसी हाउस में गरीब रहते हैं, इनकी फैमिली नहीं है। हाँ जी। জিরাতি জেলেদের অনেকে অবসর সময়টা কাটান লুডু সহ নানা রকমের দলবদ্ধ খেলায় মেতে। দল বেঁধে মাছ ধরা, দল বেঁধে নাওয়া খাওয়া, দল বেঁধে সব কিছু। দলবদ্ধ জীবন সংগ্রামের এই দৃশ্যকাব্য চোখে পড়ে হাকালুকি হাওর অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বিলে। ये उनके पक्के बने हुए हैं कैंप्स, वो अंदर बैम्बू का प्रॉपर उनका काम हुआ है। কার্তিক মাসে বাড়তি ভাসান পানি নেমে গেলে চাষাবাদের কর্মচাঞ্চল্য বাড়ে হাওড়াঞ্চলের চাষযোগ্য জমিতে। ये सारे वेटलैंड्स हैं तो मेरा हालत चावल है। ये चावल आ गया। হাওড়াঞ্চলের মানুষের জীবিকার মূল উৎস দুটি, মাছের মৌসুমে মাছ আর ফসলের মৌসুমে ফসল। কিরান নামে পরিচিত হাকালুকি পাড়ের প্রায় ৩০% বাসিন্দা কৃষিকাজ করেন। বৈশাখ মাসের বদলে হাওড়াঞ্চলের চাষিদের বছর আসলে শুরু হয় কার্তিক মাস থেকে। কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে পরবর্তী ৬ মাসের গৃহস্থীকালে তারা রকমারি ফসল ফলান হাওর জমিনে। উজান ঢলের বয়ে আনা পলির কারণে মাটি খুব উর্বর, জলসেচেরও সহজ সুবিধা। হাওড়াঞ্চলের জমিতে তাই আবহাওয়া অনুকূল থাকলে নানা প্রজাতির বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয় প্রতি মৌসুমে। বোরো ধানের পাশাপাশি সরিষা, গম, পাট, পেঁয়াজ, রসুন, নানা ধরনের ডাল জাতীয় শস্য এবং শাকসবজির প্রচুর ফলন হাকালুকি হাওরের আবাদি জমিতে। হাওড়াঞ্চলের উর্বর মাটি ও উপযুক্ত আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে এখানকার চাষিরা প্রতি বছরই আওতা বাড়াচ্ছেন শাকসবজি চাষের। শুকনো মৌসুমে ভাসান পানি নেমে গেলে ঘাসে ভরা বিস্তীর্ণ প্রান্তর গবাদি পশুর চারণভূমি হয়ে ওঠে। ये वाइल्ड बना है। পশুখাদ্যে ভরা এই বিচরণ ভূমির কারণে হাওড়াঞ্চলে প্রচলন ঘটেছে পশুপালনের বাথান পদ্ধতির। হাকালুকি হাওর পাড়ের বাথানগুলোয় দিনভর চড়ে বেড়ায় শত শত গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া। শুকনো মৌসুম শুরু হলে গবাদি পশুর মালিকেরা হাওড়াঞ্চলের বাথানে গবাদি পশুর পাল পাঠিয়ে দেন চুক্তিভিত্তিক প্রতিপালনের জন্য। মৌসুম শেষ হলে বাথানের গবাদি পশু আবার ফিরে যায় মালিকের কাছে। দূর দূরান্ত থেকে আসা হাজারো গবাদি পশু হাওরের অস্থায়ী বাথানে শুকনো মৌসুমের মাসগুলো কাটায় বাথাইন্না নামের রাখালদের জিম্মায়। গবাদি পশু লালন পালনের বৈচিত্র্যময় বাথান সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে স্থানীয় অর্থনীতি ও জীবনযাত্রায়।
হাকালুকের বিলপাড় ও খালপাড়ের আরেক আকর্ষণ হিজল করচির বাগ বা জলাবন। ছড়ানো মাথার পত্রমোচে করচ গাছ বহু বর্ষজীবী, দ্রুত বর্ধনশীল, চিরসবুজ উদ্ভিদ। মাস পাঁচেক জলমগ্ন থেকেও দিব্যি বেঁচে থাকে। হিজল ও করচেরি বাগ বা বন বর্ষার ভাসান পানিতে ডুবে জলাবন বা সোয়াম্প ফরেস্ট হয়ে ওঠে। এ বন মাছ, পাখি ও বন্যপ্রাণীদের আশ্রয় দেয়, হাকালুকের ঢেউ ঠেকিয়ে জনপদও বাঁচায়। জলসহিষ্ণু করচ গাছ স্যাঁতস্যাঁতে, আর্দ্র ও উষ্ণ পরিবেশে বেড়ে ওঠে ভালো। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য দরকারি হলেও গাছগাছালির ঐশ্বর্য দিন দিন কমছেই হাকালুকের বুকে। যেমন জলে তেমনি স্থলে রকমারি লতা গুল্ম উদ্ভিদের দারুণ দখলদারি ছিল আগে। এখনও বাংলাদেশের মোট জলজ উদ্ভিদের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক প্রজাতির আবাসস্থল ধরা হয় হাকালুকের হাওরাঞ্চলকে। পরিযায়ী পাখিদের কাছে হাকালুকি হাওর সব পেয়েছির দেশ। পরিযায়ী পাখিদের সাথে পাল্লা দিয়ে এখানে স্থানীয় পাখিদের আনাগোনা কম নয়। প্রায় ৩০৫ প্রজাতির স্থানীয় পাখি আর ১১২ প্রজাতির পরিযায়ী পাখির প্রিয় জলাশয় এই হাওর। হাওরাঞ্চলে অনেকটা দূরে দূরে হাওর পাড়ের গ্রামগুলো। বেশিরভাগ গ্রাম বর্ষায় থাকে জলবন্দী, আর শুকনো মৌসুমে থাকে ৮-১০টা গ্রামের মতোই। হয় মাছ ধরা নয়তো কৃষিকাজ। বেশিরভাগ গ্রামবাসীর কর্মব্যস্ততা এই দুই কাজেই। ক্ষেত খামার, বাড়ির আঙিনা কিংবা ঘরের চালা সবখানে মৌসুমি শাকসবজির বাড়বাড়ন্ত ফলন। ভরা মৌসুমের পানির আগ্রাসন থেকে বাঁচতে হাওর পাড়ের বেশিরভাগ গ্রাম গড়া হয় উঁচু জায়গায় বা টিলার ওপর। গ্রামবাসীদের জীবন জীবিকা কোনো না কোনোভাবে হাওরের সাথেই বাঁধা। আর 10টা জায়গার গ্রামের মতো হাওরাঞ্চলের গ্রামের মেয়েরাও ঘর গেরস্থালির সব কাজ সামলান দক্ষ হাতে। নিজের ক্ষেতের খড় দিয়ে
গবাদি পশু লালন পালনের বাঙালি ঐতিহ্য চোখে পড়ে হাওড়াঞ্চলের প্রায় সকল গেরস্থ বাড়িতে। ঐতিহ্যবাহী মাটির ঘর এখনও নজর কাড়ে হাওড় পাড়ের গ্রামে। अब वो मर्दों का दिखा दिया ना एक तरफ, वो क्या कर रहे हैं, अब उनकी लेडीज पीछे क्या कर रही हैं। অবসর সময়ে হাওড় পাড়ের মেয়েরা চমৎকার সব নকশি কাঁথা গড়েন বংশ পরম্পরার ঐতিহ্যে। প্রায় 2 লাখ মানুষের বসবাস হাকালুকি পাড়ের শতাধিক গ্রামে। ছোট বড় সবারই জীবন প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে হাকালুকি হাওরের উপর নির্ভরশীল। तकरीबन 2 लाख लोग रहते हैं, अब उनकी हाउडे और उनकी डिपेंडेबिलिटी इसी के हाँ जलाने के लिए ठंड में भी काम आएगी और खाना भी बनाएंगे। ঘর গেরস্থালির দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড চিরচেনা গ্রামীণ জীবনের স্নিগ্ধতা বিলায় ঘরে বাইরে সবখানে। ये तो किसी शादी से उठ गया है। দৈনন্দিন গেরস্থালি জীবনের আরেক অনুষঙ্গ গৃহিণীর রান্না বান্না। बंच पर 140 গো না পারতাম না 140। হাওড় পাড়ের প্রান্তিক গ্রামে ফেরিওয়ালারাই পান এবং পানের মতো কাঙ্ক্ষিত নানা পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ যোগানদার। স্থানীয় বাসিন্দাদের বেশিরভাগের জীবন জীবিকা মৎস্য ও কৃষিকেন্দ্রিক হওয়ায় হাওড় পাড়ের ঋষিরা বাঁশ দিয়ে দরকারি নানা জিনিস বানান দক্ষ হাতের মুন্সিয়ানায়। तो देखो वो कितना काम है, हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। देखो वो कितना वेट আগে अपने अंदर उठा- হাওড়াঞ্চলে লেখাপড়ার কথা চিন্তাও করত না কেউ। এখন আর 10টা জনপদের মতোই জীবন গড়ার আয়োজনে সামিল নতুন প্রজন্ম। শুকনো মৌসুমের হাওড়াঞ্চলে খেলার মাঠের অভাব নেই কোনো, ক্রীড়ামোদীদের তাই পোয়া 12। ক্রমাগত বিল ভরাট, দূষণ ও দখলের কারণে একদিকে প্রতিবেশগত সংকট, অন্যদিকে সহায় সম্পদ ও শক্তির অমিত সম্ভাবনা, এ দুয়ের দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা নিয়ে দিন দিন বদলে যাচ্ছে হাকালুকির হাওড়াঞ্চল। সংকট ও সম্ভাবনার মিথস্ক্রিয়ায় ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে অশেষ ঐশ্বর্য ও মাধুর্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই হাকালুকি হাওর বাংলাদেশের অনন্য এক ভুবন।
माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी वीडियो थी और हाका-लूकी हाउर मेरा नहीं ख़्याल था कि इतनी ह्यूज होगी। मतलब आप बिल्कुल। ये देखो कि जहाँ तक दिखाया जा रहा था हमें पानी पानी ही ही पानी पानी नज़र नज़र बिल्कुल, आ आ रहा रहा है। है। बिल्कुल ऐसा ही है और और जिस साइड पे ज़मीन दिखाई जा रही थी, लैंड एरिया दिखाया हाँ, जा रहा हाँ था, वो भी जी। बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। अच्छा, थोड़ा-सा जितना हमें समझ आई उसमें कि मौलवी बाज़ार से तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी के ऊपर उन्होंने बताया कि भई बहुत सी हाउर हैं, छोटी-बड़ी आपको मिल जाती है, लेकिन ये सबसे बड़ी सबसे है। बड़ी और बांग्लादेश और की दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी हाँ। तरीन मार्शेस में से ये एक एक है है। और और बांग्लादेश की हाँ जी। एरिया वाइज़ सबसे बड़ी हाउर है 181 स्क्वायर किलोमीटर। और ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आती हाँ। है, हाँ, एक ये जो है सिलेट में आती है सिलेट और में एक आती है, मौलवी मौलवी बाज़ार में, बाज़ार दोनों के में, अंदर आती है, बिल्कुल इसी तरह से है। और फिर आप ये देखो कि कितने मतलब मैं तो पॉइंट्स और पोर्शंस कहूँगी ना कि उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो फिशरमैन हैं उनकी क्या स्ट्रगल है, किस बिल्कुल। तरह से वो हंटिंग कर रहे हैं। और आप देखो ह्यूज नेट, इतने बड़े-बड़े नेट्स हमने यहाँ पे देखे हैं हाँ जी। और किस तरह से वो गीत गाते-गाते ही कह लो कि मोटिवेट कर रहे हैं एक-दूसरे को और किस तरह से उन्होंने खींचा। और ज़ैद कितना ज़ोर बहुत लग रहा बहुत था ज़ोर उसके लग रहा अंदर। था, मतलब वो वाक़ई में हैरानकुन था। लेकिन यस। एक जो अच्छी बात मुझे ये लगी कि उनको वो मंडियों तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं अपने ज़रूरत हाथ नहीं, वो में। हाँ। खुद वहाँ पे वो मंडी सारा वाले आ रहे उनका हैं। एग्ज़ैक्टली वो वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे सौदा करके चले जाते हाँ, हैं। आप यस। ये देखो ना कि ये भी अल्लाह ताला की रहमत है ना हाँ कि जी। वो स्ट्रगल करके जैसे ही बाहर आते हैं, रिस्क दरवाजे पे खड़ा है, वहाँ से उन्होंने वो कमाया और अपने-अपने घरों को हो गए और आगे के सफ़र के लिए वो लोग तैयार बैठे हैं जो आगे उन्हें मंडियों में लेके मंडियों में जाएँगे, उन्हें लेके बेचेंगे। उनका वहाँ पे दिन सो खत्म हो जाता है, उसके बाद उनकी अपनी लाइफ़ स्टार्ट हाँ, होती मतलब है। ये चेन है ना, एक चेन चलती चली जा रही है बिल्कुल। कि एक का वसीला दूसरा और तीसरा तो इस तरह से आप ये बनता है। देखेंगे कितनी तरह की स्पीशीज़ जो हैं वो वहाँ पे जी। मिल रही हैं फिश के अंदर ही, बिल्कुल, इतनी बिल्कुल सारी इसी हैं तरह से और और साइज़ेज़ देखो कितने यस, बड़े-बड़े आ रहे हैं। बिल्कुल। मतलब मतलब वो छोटी शुटकी वाली मार्च तो से हाँ, लेके बड़ी कैटफ़िश तक हमने देखा और यस। 1-2 हमने इस तरह की भी चीज़ देखी जो नई फ़िश थी, वो उससे पहले उसके हमने हाँ, बारे देखी में भी नहीं वो नहीं पता थी। बहुत हम लोगों यूनिक का। थी, हाँ, और बिल्कुल। फिर किस तरह से बाकी उनका दिन गुज़रता है, अपने-अपने नेट उन्होंने सुखाए और खाना बना और सारा कुछ है। सो बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ़ होती है इन लोगों बिल्कुल। की और वो देखो उनके पास फुर्सत के लिए कोई नहीं वक़्त है। नहीं है। हाँ, जब फ्री हो गए तो उन्होंने बताया कि भई लूडो-शूडो वो खेल लूडो लेते वग़ैरह हैं। खेल के एन्जॉय कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि उनकी लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करती हैं। मतलब आप देखो माल-मवेशी जो पीछे हैं उनको भी देखा हाँ जा रहा जी, है। फिर उनकी जो छोटी-छोटी क्रॉप्स हैं उनको देखा जा रहा है और देखा उसके जा बाद रहा आप है। देखो कि जो छोटी-छोटी सी वो क्या कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ उन्होंने लगाई हुई हैं, बिल्कुल। हैंडीक्राफ्ट्स हैं वहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट्स वो बना सारी चीज़ें आपको नज़र हाँ आती जी, और हैं। उसके आप साथ-साथ हमने जो है चावल की फसल भी देखी है हमने कि हाँ वहाँ पे हाँ, बहुत जी, ज़्यादा हाँ, फ़ील्ड्स हैं। बिल्कुल हाँ, ऐसे वो ही है। सिर्फ़ चावल नहीं बल्कि उन्होंने बताया कि भई बहुत कुछ था, दालों के साथ-साथ सब्जियाँ सब्जियाँ बेशुमार सब्जियाँ भी। वहाँ पे वगैरह हैं, होती हैं। क्योंकि आप देखिए वो बेलें वगैरह तो हमने देखी है ना, वो जैसे उन्होंने सारी बनाई हाँ, हुई थी। हाँ, हाँ। और उसके अलावा आप देखें कि हमने जो इससे पहले एक हाउर देखी थी व्हिच इज़ निकली हाउर, हुँ, उसमें हमने कैटल फार्मिंग का देखा कि शेल्टर्स के नीचे उन्होंने नीचे ना हाँ, अपने लेकिन यहाँ थोड़े-थोड़े पे देखो ना कि मवेशी इतना रखे हुए ज़्यादा हैं। लैंड अवेलेबल है कि उन्होंने वाइल्ड में छोड़ा हुआ है वाइल्ड में अपने छोड़ा हुआ है, हर्ड्स छोड़ा हुआ है बिल्कुल। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी ना, हाँ जी, यहाँ के बच्चे पढ़ते भी हैं पढ़ते और भी हैं, उन्होंने दिखाया कि स्कूल भई वगैरह जा रहे स्कूल हैं जाते हैं। वगैरह स्पोर्ट्स के जाते हैं। साथ भी हैं, सारी चीज़ें। सो बहुत अच्छी चीज़ है और हमें ये भी पता चला कि अराउंड 2 लाख के करीब लोग हैं वहाँ पे रहते हुए, रहते। जो इस हाउर के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब उनका लाइवलीहुड इसके ऊपर डिपेंड करता हाँ है। जी, सो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत खूबसूरत जगह थी और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने वाक़ई बांग्लादेश को बहुत नवाज़ा है और वो चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र नज़र आती भी हैं। आती है। वंडरफुल वीडियो। बाकी आप कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।